La pollution des océans. Une grande partie de notre planète est recouverte d'eau. C'est le milieu où vivent beaucoup de poissons et de mammifères. Mais malheureusement, l'homme pollue la mer au lieu de la protéger. إذن تلوث البحار جزء كبير من كوكبنا مغطى بالمياه، وهي وسط عيش الكثير من الأسماك والثدييات. لكن لسوء الحظ الإنسان يلوث هذا المكان عوض حمايته والحفاظ عليه. Les déchets d'usine. Dans les usines, on se débarrasse parfois des déchets en les mettant dans les flux qui sont ensuite jetés à la mer. Celle-ci devient un dépotoir plein de déchets malpropres. فضلات الشركات أو المصانع. بعض المصانع تتخلص من بقاياها أو من مخلفاتها بوضعها في براميل وتلقيها في البحر. هذا الشيء أو هذه البراميل تصبح مجمعا مليئا للبقايا أو للفضلات غير النظيفة. Mais lorsque ces fûts sont percés, les déchets peuvent se répandre dans l'eau. Ils tuent alors des milliers de poissons et de mammifères comme les dauphins. ولكن هذه البراميل تثقب والفضلات تنتشر في الماء وتقتل بذلك آلاف الأسماك والثدييات مثل الدلافين. Les marées noires, quand du pétrole se répand dans la mer, cela cause une marée noire qui pollue les côtes. البقع السوداء. عندما ينتشر البترول في البحر يصبح لدينا بقع سوداء تلوث الشواطئ. Les oiseaux et les animaux vivant sur ces côtes sont aussi touchés. الطيور والحيوانات التي تعيش على هذه الشواطئ أيضا تصاب بالتلوث. Le pétrole englue leur fourrure et leurs plumes, ce qui les empêche de nager ou de voler et peut les empoisonner lorsqu'ils essaient de se nettoyer. البترول يلتصق بشعرها وبوبرها وريشها، الشيء الذي يمنعها من السباحة والطيران، ويمكن أن يسممها عندما تحاول تنظيف نفسها. Le paysage de ces êtres vivants englués et recouverts de taches noires est vraiment très désolant. منظر هذه الكائنات الملتصقة والمغطاة بالبقع السوداء هو منظر مؤسف جدا. J'observe et je découvre. 1. Observe le titre et l'image. De quoi va parler le texte. لاحظ العنوان والصورة.
عن ماذا سيتكلم هذا النص؟ La pollution des océans, c'est le titre. Et voilà, c'est l'image. هذه هي الصورة. De quoi va parler le texte? Le texte va parler de la pollution des océans. 2. النص سوف يتكلم عن تلوث البحار والمحيطات. 2. Quel est le titre de ce texte? العنوان كما أريتكم هنا عنوانه. Quels sont les intertitres؟ ما هي العناوين الصغرى أو الداخلية في القطعة؟ Les déchets d'usine, les marées noires, ce sont des intertitres. Quatre. Connais-tu d'autres formes de pollution? Lesquelles? Oui, je connais d'autres formes de pollution, sont la forme maritime qu'on vient de discuter dans ce texte. Il y a aussi la pollution aérienne et il y a la pollution terrestre. هناك ما هي أنواع التلوث الأخرى؟ هل تعرفون نوعا من أنواع التلوث الأخرى؟ أذكرها. أنواع التلوث الأخرى هي تلوث الجو وتلوث الأرض التربة. 5. Choisis la bonne réponse parmi les propositions suivantes. Ce texte va A. Raconter une histoire. B. Donner des informations. C. Expliquer comment fabriquer un objet. اختر الجواب الصحيح من بين هذه الاقتراحات. هذا النص سوف يحكي قصة، يقدم أخبارا، أو يشرح لنا كيف نصنع غرضا من الأغراض. بطبيعة الحال يقدم لنا أخبار. B. Le texte est informatif. Je lis et je comprends. 6. Comment s'appelle notre planète? ما اسم كوكبنا؟ اسمه الأرض. Notre planète s'appelle la Terre. De quoi est-elle recouverte en partie? Elle est recouverte de mer. بماذا هي مغطاة في جزء منها؟ مغطاة بالبحر. Elle est recouverte de mer ou bien d'océans. Des océans. 8. Où les usines mettent-ils leurs déchets? أين تضع المصانع فضلاتها؟ تضعها في des fûts. Les usines mettent leurs déchets dans des fûts. Les fûts, البراميل. Où sont jetés les fûts? Ils sont jetés à la mer. À la mer. أين يلقى بهذه البراميل؟ يلقى بها في البحر. Que peut-il arriver à ces fûts؟ ماذا يمكن أن يحدث لهذه البراميل؟ يمكن أن تصبح مثقوبة فتنتشر من خلالها تلك النفايات في البحر. Ces fûts peuvent être percés. Ces fûts peuvent être percés. سوف أكتبها هنا. Percés. Ces fûts peuvent être percés. أكتب لكم الكلمة فقط.
11. Qu'arrive-t-il alors aux déchets? Les déchets se répandent dans l'eau. Se répandent dans l'eau. Dans l'eau. أكتب بخط حتى يعني. 12. Qu'arrive-t-il aux oiseaux, aux poissons et à d'autres animaux? Ils sont touchés par cette pollution. Et ils peuvent être, bien sûr, morts. 13. Que peut-il arriver quand il y a un accident de bateau? ما الذي يمكن أن يحدث عندما تكون هناك حادثة لباخرة؟ يمكن أن تنتشر البقع السوداء. Les marées noires se répandent dans la mer. Les marées noires أكتب نوار هنا. Les marées noires. فقط حتى يعني 14. Comment appelle-t-on ce phénomène? On l'appelle la pollution des océans. On l'appelle la pollution des océans, bien sûr.